अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, आज भी वो मोहतरम हमारे साथ हैं। एक प्रोग्राम पहले किया, बड़ा अच्छा गया। आज बात करेंगे इज़्ज़त नफ्स। पैसे हों या ना हो इंसान के पास, मगर इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है। और जो इज़्ज़त नफ्स है, आपके इल्म में है, हमारे मुल्क में तो इस तरह के मामलात है कि इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता। मगर बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो खुददार होते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए वो खामोश भी रहते हैं और कुर्बानी भी देते हैं। इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या आज जी का मैं जी आपकी वसातत से जी जी प्रोग्राम पेश करना चाहती हूँ। जी ये कुछ अरसा पहले की बात है कि मेरे घर के गली में से ना एक बाबा जी पठान गुजरा करते थे। अच्छा। तो उनकी ना एक ही टांग थी, शायद एक्सीडेंट में उनकी एक टांग जाया हो गई थी और वो बैसाखी पे चल के ना जी। तो थोड़ी सी वो पीछे उन्होंने कपड़े बांधे होते, बुजकड़ी सी उनकी होती पीछे कंधे पे लगाई हुई, और वो आवाज देते कपड़े ले लें कपड़े ले लें। जी। तो मैं अक्सर देखती कि कोई उनसे ना कपड़े नहीं लेती औरतें। तो मैंने अपनी मुलाजमा को कहा कि जब भी ये आवाज दें, और वो अक्सर ना फिर उनको पता था कि ये कपड़े ले लेते हैं, तो वो ना गेट को थोड़ा दस्तक देते। जी। तो मैं उसको भेजती कि एक सूट ना खरीद लो। मेरी तो कपड़े नहीं थे, लेकिन वो उनकी मदद के तौर पे ना ले लेते। जी। कभी कभी महीने में एक आधा चक्कर वो लगाते। अच्छा, एक दिन उन्होंने ऐसे ही दस्तक दी और आगे चले गए। मैं उसको कहा मुलाजमा को कि जाओ, आज कपड़ा तो कोई नहीं लेना, तो ये कुछ रकम उन्हें दिया। अच्छा, वो गई और उसने, मैं भी गेट में खड़ी हो गई। उसने बाबा जी को खड़ा किया और कहा कि बाबा जी, ये कुछ रकम है, बीबी जी ने दी है। जी। उन्होंने पीछे पलट के देखा मेरी तरफ और उसे कहा कि क्यों क्यों दी है उसने। उसने कहा जी वैसे ही वो कह रहे हैं कि खाना वगैरह खा लेना, एक चाय पी लेना, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी रकम दी है आपको, तो आप ले लें, आज कपड़े तो हम नहीं लेंगे। बाबा जी ना फिर चल के मेरे पास आ गए। जी। कहते हैं, बड़े गुस्से में थे जी, बड़े गुस्से में। मुझे कहते हैं क्या समझते हैं आप अपने आप को। मैं कहा जी मैं तो कुछ नहीं समझती, वैसे मैंने कहा कि आप मेरे वालिद की जगह है, कोई नहीं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, और आज मैंने कपड़ा नहीं लिया तो इसलिए मैंने कहा कि चले आज आपको खाने वगैरह का कुछ कर लेते हैं। जी। कहते हैं उन्होंने ना वो टांग ऊपर उठाई जो ठीक थी। अच्छा। और ऐसे उठा के कहते हैं अभी तो मेरी एक टांग है और दो बाजू भी हैं, अभी तो बहुत कुछ है मेरे पास। जी। मैं क्यों लूं इस तरह लोगों से मदद। आप कौन होती है मेरी मदद करने वाली इस तरह। अभी तो अल्लाह ताला ने मुझे दो बाजू दिए और एक टांग भी मेरी है और मैं कमा सकता, मैं नहीं ये लेना। हाँ, आप कपड़ा पहले की तरह कोई लो, उसमें मेरी बचत जो आएगी ना वो मेरा हक होगा। मैं दूसरों की कमाई पे है ना नहीं करता। तो कोई नहीं कभी मैंने रखी। मैं अपने दस्ते बाजू से कमा के खुद भी और अपने बच्चों को भी खिलाता हूँ। तो मैंने उनको सलाम किया और कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आपकी अजमत को सलाम है, आप बहुत अजीम इंसान है और मेरे से गलती है, मुझे माफ करें। चले गए। उसके बाद उन्होंने मेरी गली में फेरा नहीं लगाया। अच्छा। इधर आई नहीं। पता नहीं उनको क्यों इतना दुख था, गुस्सा था मेरे पे कि इसने मेरी बेइज्जती की है इस तरह। वो मेरी गली में ही नहीं आए। मैं इंतजार करती रही कि वो आए तो मैं उनसे कपड़े ले लिया करूंगी, इस तरह ही चले कोई मदद, लेकिन वो मेरी गली में नहीं आए। शायद दूसरे गांव में कहीं चक्कर लगाते हो, लेकिन मेरी गली में उन्होंने फेरा नहीं लगाया। मुझे इंतजार ही उनका रहा। लेकिन उस शख्स की वो जो बात थी ना, वो मेरे अंदर ऐसे आई कि देखें कि एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा इंसान, इतना गरीब, एक उसकी टांग भी नहीं है और थोड़े से कपड़े लेके वो गली गली फिर रहा है, और कभी कोई लेता है कभी नहीं, कभी पता नहीं उसको दिहाड़ इतनी मिल जाती होगी कभी ना मिलती होगी, और इस तरह वो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, लेकिन फिर भी वो
पसंद नहीं करता कि कोई मेरी इस तरह मदद करे। जी, बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा ये एक वाकया आपने सुनाया, इसी पे थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं जी। लेकिन आगे एक और बात मैं करना चाहती हूँ, ये तो एक मिसाल थी ना, मैं बात असल पे आ रही हूँ जी। कि जब ये एक कोविड था ना, पहले साल 2-3 साल पहले की बात है ना, जब पहली दफा हुआ जी ये बीमारी आई कोरोना, तो बंदे अब तो आदि हो गया, उस वक्त बड़े खौफजदा थे और कोई किसी के घर नहीं आ रहा था, बाहर काम नहीं मिल रहा था और बहुत तंगदस्ती का वो महीने थे पहले वाले जो थे। बिल्कुल। तो हमने ना मैं वैसे भी कुछ थोड़ा बहुत ना, और मेरे बच्चे भी करते रहते हैं कोई इस तरह की कोई फलाई कामों में हिस्सा लेते हैं। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप कुछ और मुखैर हजरात को साथ मिलाएं और ये ना कोई मदद हो जाए। अच्छा, उन्होंने कोई इस तरह का प्रोग्राम किया और प्रोग्राम ये था कि बड़ी राजदारी से जो गांव के अपने हैं ना उनको राशन पहुंचाया जाए और इस तरह दिया जाए कि हर महीने इनको दिया जाए जो इस तरह के लोग हैं, और वो नाम वगैरह लिखे गए और इस तरह हमने वो तकसीम करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि बली कोट हो गई बात और बहुत ज्यादा जो इर्द गिर्द के गांव के भी थे उनको भी पता चल गया और ऐसे, और वो पूरी गली भरी हुई और दारा भरा हुआ और इस तरह वो बड़ा मतलब शुरू हो गया काम। अब इतनी गुंजाइश तो नहीं थी, हमने तो अपने गांव तक ही रखना था। अब फिर कोई कोशिश की तो वो 2-3 दिन वो तकसीम में हमारे लग गए। अच्छा, वो जो हमारे इस इलाके की MNA साहबा थी ना, जो बबूदे आबादी की वजीर भी थी उस वक्त, उनको की पता चला कि इस तरह वो तकसीम कर रहे हैं, तो उसने फोन खड़काया फौरी तौर पे, जी आंटी वो सुना है आप ये कर रहे हैं तो ये रोक दें और लोगों को ऐलान करें कि अभी ठहर के हम तकसीम करेंगे, अभी रोक दें ये सिलसिला। मैं क्या क्यों, खैर मैंने समझा शायद वो कोई फिर वो भी अपने तौर पे कोई चंदा वगैरह इकट्ठा करके देना चाहती है। तो मैंने कहा क्या क्या मकसद है आपका आने का? कहते हैं जी यही कि बस जरा बंदे इकट्ठे हों, गैदरिंग हो, तो मैं अपने हाथों से ये सारा कुछ तकसीम करूंगी, जो आप राशन वगैरह तकसीम कर रहे हैं ना, तो ये पैकेट मैं दूंगी, मीडिया भी मेरे साथ होगा, तस्वीरें बनेंगी, थोड़ी सी मेरी भी जो शोहरत है, वोट बैंक है वो हमारा बन जाता है। तो आपका क्या जाएगा, जरा हमारी ना अखबार में हम 2-4 सुर्खियां लगा लेंगे मुख्तलिफ अखबारों में, तो इस तरह हमारा हो जाएगा। मैं कहा बीबी ये गैर सियासी काम है हमारे और हम कोई किसी तरह का ना इस तरह का नहीं करते, तो आप मेहरबानी करें आप उधर अपने घर में इस तरह का सिलसिला शुरू करें। खासी नाराज हुई कि देखें आपको जरा भी एहसास नहीं है, हम आपके लिए गली हमने फलां बनवाई थी तो आपने इतना भी नहीं हमारा किया। तो बात कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये सस्ती शोहरत और दूसरों के पैसे पे गाड़ियां खरीदने वाले, अपनी बिल्डिंग बनाने वाले, अपने ये जो हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने जो परवरी है वो सारी इनमें है। और एक हमारे और थे जो नाज़म थे उस वक्त, यानी मुशर्रफ के जमाने में वो जिली नाज़म थे, तो उनका मैंने देखा था कि वो बड़े देखने में बड़े दरवेश, बड़े बुजुर्ग, और ऐसे मैंने भी उस वक्त हिस्सा लिया था और मैं नाज़म थी उस वक्त। तो मैंने उधर देखा कि वो लोग जब ग्रांट आती थी तो स्कीमें देते तो उसमें 25% वो रखते थे, जितने भी नाज़म या ये मेंबर वगैरह थे। तो मैंने पूछा कि ये क्यों रखते हैं, तो वो कहते हैं आप तो बोले हैं मासूम है, आपको क्या पता, हमने इतना इन इलेक्शन लड़ के आए हैं तो हमने नहीं इसमें अपना हिस्सा लेना। ठीक है, और उसके बाद जो तहसील नाज़म है या जिली नाज़म है वो भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है इन चीजों का, आप तो बस बोले में है, आपको क्या पता कि ये सारा कुछ क्या था। तो वो किसके पैसे थे? मैं समझ गया। अच्छा ये बताइए, बिल्कुल एक और वो मतलब अच्छा, अब ये सैलाब के लोगों को पैसे जाने, आपका क्या ख्याल है कि ये पहुंच जाएंगे इन तक? ये बात, हाँ कुछ हैं लोग सर, सारे ऐसे नहीं हैं। जैसे अल खिदमत है, ऐदी वाले हैं,
وہ انصار ورنی کے کیا اس کا ہے، پھر یہ اپنے جو عمران خان ہیں یہ بھی کل سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کوئی سنا رکاوٹیں وغیرہ ڈال رہی ہے، تو ہیں بندے، اور اپنے طور پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں بہت زیادہ، یعنی کلیکٹنگ ہو رہی ہے، اور لوگ کلیکٹ کر کے تو اپنے طور پہ بھی جو قریبی ہیں لوگ ان کو متاثرہ خاندان کی امداد کر رہے ہیں۔ ایک چیز اس قوم میں بڑی ہے جو مجھے سب سے زیادہ نا اس چیز کی خوشی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں جو عوام ہے، ان کو چھوڑو جو یہ اوپر والی کلاس کے لوگ ہیں نا، اپر، ان کی نہیں بات، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان میں پیار بھی ہے، اخلاص بھی ہے، قربانی بھی ہے، اظہار بھی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت یہ تیار بھی ہے۔ یہ تو ایسے ایسے بھی، میں جب زلزلہ ہوا تھا تو ہم نے اس وقت کوشش کی تھی، تو ادھر سے 15 دن کے بعد ہم ایک ٹرک ادھر بھیجتے رہے، یہ لوگ دیتے ہیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی مطلب آگے ہو تو صحیح لیڈ کرنے والا۔ اچھا، یہ بڑے اہم باتیں آپ نے بتائی ہیں، یہ انہوں نے نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ادھر انہوں نے پہلے تو پانی چھوڑا ہے نا، اپنا رقبہ بچا لیا اور آبادی پہ پانی چھوڑ کے سندھ میں، اور اتنے سارے لاکھوں لوگوں کو ڈبویا ہے، اور 50 روپے دے کے یہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار رہے ہیں، اور 50 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں لوگوں کو لائن لگا کے، اور 7 ارب بھی اٹھوا رہے ہیں کہ بھائی ووٹ ہمیں دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو کمینے لوگ ہیں، گٹیا قسم کے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ نے پروگرام میں حصہ لیا، آپ کا شکریہ۔ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا، جس بزرگ کی بات آپ نے کی مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھا، اور پھر دوبارہ شاید وہ اس لیے نہیں آئے کہ شاید انہیں شرمندگی کا سامنا ہو کہ پتہ نہیں میرے بارے میں ان لوگوں نے کیا سوچا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں اس میں اضافہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ مجھے فون آتے رہتے ہیں آفس کے نمبر پہ، آج کل تو بند ہوئے ہیں، تو ایک دن فیصل آباد سے فون آ گیا، تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا مقصد، کہتا آپ کا ایک نام نکل آیا۔ میں نے کہا یار تم لے لینا، مجھے پتا ہے یہ فراڈ کرتے ہیں، سب بے ایمان لوگ ہیں۔ تو کہتا جناب میں اس لیے فراڈ کرتا ہوں کہ میں نے پنجاب کالج میں، پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوا، تو وہاں کی فیس دینی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر جو تعلیم آپ حاصل کرو گے میرا خیال ہے کہ وہ بھی ملک کا بیڑا گرک کی کرے گی، خدمت نہیں کرے گی جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ تو عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے عزت نفس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں اگر یہ چیزیں آ جائیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا دن لوگوں کے ساتھ جو فراڈ کیا جاتا ہے، بے ایمانی کی جاتی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں ان کے اوپر جس طرح لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی شرم مر چکی ہے، ان کے پاس عزت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں اگر اچھے ہو نا، بالکل یہ اگر اچھے ہو جائے نا، یہ سیاسی لوگ، بالکل، یا ہمارا عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے، یہ جو بھی ہمارے ادارے اگر یہ بہتر ہو جائیں تو ہمارے عوام ان کو اپنی پلکوں پر بٹھائیں، ان کی وہ عزت کریں کہ جو ان کی سوچ سے بالکل۔ لیکن اب کیا ہے کہ سارے ان کے خلاف ہیں، اور انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا سب کو۔ بالکل۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ پروگرام میں حصہ لیتی اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کچھ خواتین تو میدان میں آ جاتی ہیں، کچھ گھبراتی ہیں، شرماتی ہیں، اسی طرح مرد حضرات بھی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے یہ چینل بنایا ہوا کہ لوگ آ کے کال کریں، اپنی آواز بلند کریں، کوئی کسی کو مشورہ دے، کوئی کسی کی مدد کرے، کسی کو کام کی تلاش ہے، اور بے شمار مسائل ہیں ہمارے، اتنے مسائل ہیں پاکستانی معاشرے کے کہ میرا یورپین کے اتنے نہیں ہیں اگر میں حساب لگاؤں۔ تو اس پہ اور بھی پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میں پروگرام پیش کروں نا آپ کو، روز کی بھی ایک ویڈیو بناؤں، تو پھر بھی یعنی کہ میرے پاس جو مسائل آتے ہیں، نہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے پروگرام۔ جب بھی آپ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے، اگر کوئی اور بھی پروگرام کرنا چاہے تو ضرور کال کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ناظرین، یہ معمولی واقعہ نہیں جو انہوں نے سنایا، اگر قوم میں یہ چیز آ جائے پاکستانی، تو ہم یہ بھیک بھی نہ مانگیں، ہم یہ قرضے بھی نہ لیں، ہم
ایسے کام کریں کہ لوگ ہماری عزت کریں. میں یورپین کی بات بتا دیتا ہوں، جرمنی کی. یہاں پہ ایک ایسی زندگی ہے جو پاکستان میں عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہائی لیول کے لوگ جن کے پاس 2 نمبر پیسہ ہے وہ تو ان کی تو زندگی اور ہے، مگر نارمل زندگی یہاں پہ جو چل رہی جرمنی میں، وہاں پہ نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب. سب زبردست طریقے کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں. اور یہ قوم کسی سے قرضہ بھی نہیں، جرمنی کسی سے قرضہ کیا لینا. میرا خیال ہے کہ جتنی ترقی انہوں نے کی ہے یا جاپان نے کی اور یورپین ممالک، تو یہ لوگ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.